أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم أن لا شبه له، الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. محترم नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी आप हैं और इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको आफियत इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि इस माह गुफ़रान में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे और हमारे अमवात के गुनाहों की बहुत मग़फ़िरत फरमाए और हमारी औलाद के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शफाअत और उनकी रज़ा और उनकी पनाह दुनिया व आखिरत में हमारे अमवात के नसीब, हमारे नसीब और हमारे औलाद के नसीब फरमाए। और परवरदिगार आलम ता रोज़ क़ियामत अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर हमारे औलाद को दाइम व कायम रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुमुश शरीफ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या महमूद बिहक़्क़ मुहम्मद व या आली बिहक़्क़ अली व या फ़ातिर अस्समावाति वल अर्दीन बिहक़्क़ फ़ातिमत अज़्ज़हरा व या मुहसिन बिहक़्क़ अल-हसन व या क़दीम अल-इहसान बिहक़्क़ अल-हुसैन। नस्अलुक व नुक़सिमुक सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल लिवलियिक अल-फ़रज। अल्लाहुम्मा 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 सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुमुश शरीफ। मेरे मालिक, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा और अपने हुज्जत के फ़रज में ताजील फरमा और हमें उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा और उनको हमसे राज़ी फरमा बिहक़्क़ मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुमुश शरीफ। मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमारे पास कुछ कॉलर हज़रात इन कॉलर्स को लेते हैं और अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। ये एक सलामी देने वाले भाई हैं, सलामी दे रहे हैं। चलें भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं जी? वालेकुम अस्सलाम सर। और खैरियत से हैं आप? ठीक हैं इंशाल्लाह? सर आप प्लीज सर एक जी सर, जी सर। अल्लाह आपको इज्जत दे। हुक्म करें सर। क्या इसमें गिरामी है? इसमें गिरामी क्या है भाई? सर मैं आप जानना चाहता हूँ। नदीम इब्राहिम सर।
ندیم بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے، عزت دے. حکم کریں، کیا حکم ہے آپ کا؟ یہ ہے کہ میں آپ کا پاؤں چومنا چاہتا ہوں، اگر آپ اوپر کر دیں. نہیں بھائی، ایسی کیا بات ہے، میں آپ کا خادم ہوں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، آپ کی محبت ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت یہ دے. میرے بیٹے سے پیار کر رہے تھے اور سر یہ سو گئے، یہ دیکھیں سر. اللہ طول عمر دے، اللہ لمبی زندگی دے آپ کو اور آپ کے بچوں کو انشاءاللہ. اللہ ان کو آپ کے لیے آنکھوں کا ٹنڈک بنا دے انشاءاللہ، کہ آپ ان پہ فخر کریں. کوئی حکم ہے ہمارے لائق میرے بھائی ندیم بھائی؟ سب کو سلام کہنا ہے ندیم بھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ آپ کو سر- عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. سر سب کو سلام کہنا، گھر والوں کو، بھائیوں کو انشاءاللہ، محلے والوں کو جو مجھے جانتے ہیں، مجھے میری بات آپ کی بات ہوتی ہے ان سے میرے متعلق، ان سب کو آپ نے سلام دینا ہے میرا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو عزت دے، میں آپ کو بڑا دعا گوں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے، میں آپ کا بڑا دعا گوں. اب ہمارے پاس یہ اسکالر کو لے کے آتے ہیں، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، یہ مولویوں کا بناتے ہیں. ویسے یہ مولوی نہیں ہے، بیچارے عام آدمی ہیں. اگر میں ان کو زیادہ ٹائم نہ دوں تو آپ لوگ مجھ سے گلا نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یاری ٹائم نہیں دیتا، کاٹ دیتا ہے، تو وہ کالر پہ منحصر ہوتا ہے. بعض کالر ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض کالر ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کا علمی گفتگو ہوتی ہے، تو ان کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں. تو یہ میرے ثوابدید پر ہے، کیونکہ میرے پروگرام میں کوئی ہوسٹ تو ہے نہیں، ہوسٹ تو میں خود ہوں. اگر ہم کسی کو ہوسٹ رکھتے، کسی قابل آدمی کو ہمارے پاس ہوتا کہ ہم اس کو ہوسٹ رکھتے، تو پھر وہ اس کی ذمہ داری ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ عرض یہ ہے. اوکے بھائی.